ex-convict balik bakasyon sulod sa silda. Inanungga bangigala dito sa lungsod Sliluan. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no, bakasyon na sa balik ni sa silda, kini usa ka ex-convict human ni manunggab nining usa ka 50 anyos ka tricycle driver na ang uli human ni gikatahog gikalitig dunggab nining suspect samtang pauli na ni silang panimay sa kini siyang motorsiklo dito sa Purok Golden Durante sa may sitio Tabuk Lamak, Barangay Yati, lungsod Sliluan, alas 8:45 ng buntag niadto ni Hunyo 20, 2026. Ay kining biktima gilang si Roman Santiago Hogilon nga naigo in taon sa usa ka ginungkaban sa ibabong tuo nga bahin sa iyang nadughan sa bisan pa man sa iyang kasaman nakalingkawas in taon ni gikan suspitsado o nakapangayo ni tabang ato sa mga silingan gidali-dayon siya og dangat do sa Mindero Medical Center aron matambalan sumapas investigasyon sa kapulisan sa Liluan kining suspitsado na ilano sabdi nga si Jose ay Gapo Partolan 47 anyos usa ni ka ex-convict nga mo'y midunggab ni ka biktima sa way klaro nga hinungdan pagabot sa mga pulis sa mong lugar nadagpar dayon noon kining suspect og na-recover gikan kaniya kining usa ka improvised nga kutsilyo nga doon na gitas-on nga 13 ka pulgada gitanggong na ni karon ang kining suspect sa selda og gikaya ni karon og kining kaso nga frustrated homicide. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkalain nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June Katora XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.